problem. Kama mtu kuna neno la Mungu ndani mwake ataweza kukata maproblem ya watu. Mtu una neno la Mungu anaweza kudirisha nyumba yake. Mtu una neno la Mungu anaweza kuleta watu pamoja. Mtu una neno la Mungu anaweza kuleta salama katikati ya watu. Asema neno la Mungu ndio kunaleta solution. Salomon alomba mupanga. Mupanga c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il fallait vraiment évoquer neno la Mungu ndani mwake. Intelligence ya neno la Mungu ikashuka. Salomon akakata problem. Akaanza kuangalia watu selon vile wewe unasema, neno la Mungu linamfungulia, inamwambia mwenye mtoto ni huyu. Mtu leo na sagesse anaweza kuona hata mtu kuna langa. Mtu kuna sagesse ataanza kuona hata behavior ya mtu inaonekana hata pamancho. Sagesse ni kitu kizuri sana kwa shua Kristo. Wakati mtu anajaza na sagesse ya Mungu, ule mtu atavumbula mambo ya mingi sana. Mungu atakufundisha vitu vya mingi sana. Mungu atakurevele vitu vya mingi sana. Njoo hekima ya Mungu itakupeleka mprofondeur ya Mungu, keto ya Mungu. Siku mwa Yesu Kristo. Pita kwa naloba samaki, analoba samaki. Yesu anakuja. Pita kaja muexpliquer, depuis tunalo bushima tupate kintu. Tunapima. Yesu asema wende pale. Yesu anamtuma mprofondeur. Asa wende pale katikati, wende pale mimi nakutuma, utapata samaki. Shikia maana yake peko mafundisho ni revelation mkubwa. Kila mara beba Biblia, soma kila mara neno la Mungu. Wakati neno la Mungu utaanza kuyasoma, itakupeleka mprofondeur ya mbitu ya mingi sana. Baraka tunatafuta kwa ndani ya Biblia. Ndani ya ile andiko tu. Profondeur ya Mungu, Mungu atakuonesha vitu vya mingi sana. Kuko vile vile unafanyika maisha yako wabichoke. Mungu anaweza kukuonesha source ya mambo yote kupitia tu neno hili. C'est pourquoi shie wa Kristo tunapasha kutembea kwa neno la Mungu kama vile hekima ya Mungu. Neno la Mungu wakati unatembea na shie tutatembea pamoja na Mungu sana. C'est pourquoi Mungu temu yetu ni kuambia asema mwanzo wa akili boka kwa Mungu ndio mwanzo wa akili. Tukue watu wa kuogopa Mungu sana, tushibebe Mungu kama vile rafiki. Tushibebe Mungu kama vile zowezo. Tushibebe Mungu kama vile kama nini, hapana. Tunapaswa kumbeba Mungu na boka sana. Nasikia mwimbaji mwana anaimba sana, Mungu ni munene mrefu. Eko Mungu hawezi kumkompare. Beba tu kama unaingia profondeur utasema Mungu yeko je, kama unafia kumkalikile mkubwa wa Mungu, utasema iko je yao aje. C'est-à-dire Mungu anabakia Mungu, c'est pourquoi tunapasha kumheshimia sana. Sagesse yetu wakati unatembea kwa Mungu njoo mwanzo yako yake. Utapema kusoma kwa tena mu proverbe Mezali 23 verset 7. Mezali nasema hivi Kiswahili. 23 7 wale wanaogawa saa ndefu kwa mvinyo, wao wanaota mvinyo iliyochanganyika. Amen. Amen. Lulu hapo tena. Inasema hivi, wale wanaogawa saa ndefu kwa vinyo, wao wanaotafuta vinyo iliyochanganyika. Amen. Unasoma Proverbe combien wewe? Verset 7. 20. Proverbe 23 verset 7. Unasoma vitu vingine na vile unasema. Maana kama anavyozani ndani yake ndivyo alivyo. Kula na kunywa anakuambia, lakini moyo wake si pamoja nawe. Amen. Amen. Car il est comme le pensée de son âme. Manger et boire, te dit-il, mais en eux son cœur n'est point avec toi. Unajua hii maisha tuko nayo. Maisha hii tuko nayo shi. Haina tu ya kuria na kunwa na kuvuana.
Haleluya. Amen. Maisha tuwezi kuiga tu mambo ya kuria na kuvuala njoo ya hapana. Maisha hii tuko nayo tushipange kuvile. Juu ya nini? Inastahili Mungu kila mara wakati utabeba maisha kuna mpatia. Mungu kapabla kwanza kushanje mambo yako yote, raisonnement yako yote, pensée yako yote. Haina tu nguvu, ale mzuri, ukurie mzuri, ukune mzuri. Hapana, shitu unasema shitu tunashimamia pa mambo ya kushanje le spirituel ndani mwetu. C'est pourquoi kama ndani mwako akili yako haibadilike, spirit yako haishanje. Utaanza kufanya vibaya kwa plaza vizuri unafanya kama vibaya. Njoo kunaona watu wa mingi kupima kufanya vizuri iko nguvu sana. Eko anajikuta paka anafanya paka vibaya. Anapima sasa fanya iko vizuri, anajikuta paka vibaya. C'est pourquoi nini? Esprit njoo le shetani analabisha. Shiba Kristo unapasha kulomba Mungu atupatie hekima akili. Wakati una akili itatufundisha kufanya vizuri. Hatutedibaze tu njoo ya kula na kunwa, lakini Mungu atatutengeneza na akili yetu. C'est pourquoi kila mara tunapasha kukimbilia ku renouvellement ya intelligence yetu. Kila mara kwenda ku renouveler akili yetu kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu kuna renouveler akili yetu kila siku. Naweza kujikuta mimi unafanya vibaya. Naweza kwenda kujikuta unaanza kujikuta mambo ya hivi haifurahishe Mungu. Lakini wakati unakutana na neno la Mungu, pale unaanza kuwa na boka wa Mungu. Njoo neno la Mungu itakufundisha kuwa na boka wake. Kwa shiba Kristo ni kitu kinene sana, tunapasha tira attention sana. Juu ya Mungu atusaidie sana. Na unapoendelea ndani ya kumtafuta Mungu. Wakati tuko ndani ya neno la Mungu, ndani ya neno la Mungu Mungu hekima, hii mambo unarudia kwa sana. Sagesse ya Mungu iko ndani ya neno la Mungu. Iko impossible sana Mungu abadilishe maisha yako kama wewe hauna na neno la Mungu ndani mwako. Mungu hiyo neno la Mungu hawezi kubadilika. C'est impossible. Ule mtu hata miaka ngapi ndani ya kanisa bila neno la Mungu hawezi kubadilika. Kama ni mtu anafanya baba ya dunia atabaki hapa kana ya dunia juu ya nini? Neno la Mungu ana nayo ndani mwake, atabadilika namna gani? Neno la Mungu kama iko ndani mwetu tetushanje, tetusaidia kuendelea mbele kumtafuta Mungu, kumtumikia Mungu. Soma kitabu cha kile tunamalizia na hiyo tu. Soma kitabu cha Jean 8:32. Job le mimi ndamalizia sasa. Jean 8:32. Inasema nanyi mnajua kweli na kweli itawaweka ninyi huru. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mkijua ukweli itaniweka huru. Neno la Mungu verite ya Mungu, wakati verite ya Mungu kama unaijua mzuri itakuweka na wewe huru. Kupitia sagesse ya Mungu, hekima ya Mungu, tutakuwa prêt kumtumikia Mungu. Wakati tutakuwa na sagesse ya Mungu ndani mwetu, tuko capable ya kumrudilia Mungu. Mtu yuko na sagesse, hata vipande vishuku. Adui mkosia Mungu jipako utamrudilia Mungu. Shaona mimi mtu. Bia kweli wewe mtu uliamini Yesu Kristo na ushinde kumrudilia. Faut contrôler bia kweli ulimwamini bia kumwamini. Mtu tuliamini Yesu Kristo atamrudilia Mungu matua yote. Hata ende huko mwana mpotevu. Alitoka kwa baba yake, alienda kufurahi duniani kwa mambo ya dunia. Ana mali yake yote baba yake alimpatia. Mepale bilimuisha kanda kuteswa. Huko nje unaona, huko nje huko unaona, huko nje huko. Wakati mtu atenda anafanya vibaya sana bila kumrudilia Mungu, utateswa sana. Na aliyosema mimi una baba yangu, inapasha nimrudilie Mungu, alujaka kwa baba yake baki ampokelee. C'est-à-dire shiba Kristo tunapasha kalamuka sana. Neno la Mungu liko capable ya kuturudisha kwa Mungu. Hata bikuye je kila mara ukosane na mwenzako na ndugu yako, neno la Mungu itakusha mpaka kurezo kurudilie Mungu.
Kama unaona mu Matthieu 25 verset 1 kuna kutuambia sema. Asema royaume ya Mungu asema iko semblable ça pale na wale wanawake ba 10 vierges, wale wanawake walikuwa ba vierge, wale wanawake ba vierge wale ba 10. Juu vile wanaenda kuifananisha. Wakati wanabeba malampi hapo, jua kwenda kukutana na mwanaume wao alikuwa ni nani? Yesu Kristo. Asema wale ba 10 vierge barenda kukutana na Yesu. Yesu nani? Bwana yangu. Barenda kukutana na Bwana yangu. Bwana yangu nani? Yesu Kristo. C'est-à-dire balikuwa ba hekima. Juu mtu wa hekima ni yule mtu anataka kukutana na Yesu wake. Kila mara ndugu yangu ifo kukutana na Yesu. Iko ndani ya maombi, iko mkazi yake, iko fashikani, ifo kwenda kukutana na Yesu wako. Asema wanaenda kukutana na Yesu kama vile Bwana yao. Juu balikatala kuishi kama vile ile hekima nilikwambia kwa mwanzo, ile hekima ya duniani. Ile hekima ya duniani iko ephemer, haiwezi kupeleka kukitu hata kimoya. Kama tunaangalia wale watu mambo ya dunia, hekima ya dunia iko ephemer, iko sawa vile watu wako bazimu. Lakini wale watu walikuwa na mataa yao, walienda kurencontrer Jésus Christ. C'est-à-dire que walikuwa wacha kujazwa roho. Tukue watu wenye kujazwa roho. Ndani mwao kama mko lamp iko unaangala, iko na waka moto ndani mwako, au tamwacha Mungu. Asema wale wanamke barenda la rencontre avec Jésus Christ. Tushikwe sa vile bantu. Kama unafuatana na hii mambo ya dunia, mimi nasema hii sagesse ya dunia. Jo wale bantu unaona mkulu leo iko huku, mkulu mwingine iko kwa Jésus, leo kwa dunia. Kama unaona vya dunia biko anabikimbili. Akisikia vya Jésus biko anakimbia. C'est-à-dire mkulu tena kukikao. C'est-à-dire shiba Kristo tunapasha kukanamuka sana watoto ya Mungu. Tulombe hekima ya Mungu sana kila siku ya maisha yetu. Wakati tutabeba hekima ya Mungu kama leo hivi tunasema. Tushikue saa vile leo kwa kifukutu, leo kwa baridi. Amen. Haleluya. Leo kwa kifukutu, leo kwa baridi. Mungu apendake watu wa vile. Kwa kifukutu iko, kwa baridi iko. Ngalia. Unaona Mungu vile anakalaka. Mungu anashimama, aneka hapa kifukutu, aneka baridi huku, aneka moto hapa, baridi huku kifukutu hapa. Mungu anabuku akikimbia. Ndio mkumbukie Mungu. Anaenda baridi, anaanza kushimama ndani, anaenda kumba Mungu safi mtu kuchia. Uko ngambo kani anaenda kumtaja. Mungu anashangaa. Unaona watu wa vile Mungu anafanya tu. Anakupeperusha. Kuya kama ni baridi, kuya baridi, kama ni moto kuya moto. Tena Mungu anapendaka mtu kama kubaridi, kwa tu kubaridi. Unaona mtu kama eko mdunia, kama anafia kuamini pia kwenda na mimi hapa. Mimi natoka mimi kwa shetani, natoka kwa mambo, mimi naamini Yesu Kristo. Mimi kwanza leo maisha yangu namupa Yesu Kristo. Nilikuwa mtu wa hivi na hivi, nimeacha vyote. Nilikuwa napendelea hiki na hiki naacha. Ninampenda Mungu wangu na muamini. Wale watu wa vile Mungu anawapokeleaka sana mbinguni. Na Mungu anawakaribishaka sana mu royaume yake. Natashi yetu kwa vraiment watu wa kuchunguza akili yetu, tushikwe watu kubaridi, huku moto, huku kifukutu. Mungu atakujua position yako je. Haleluya. Labda nimalizia hapa hiyo somo mrefu sana. Unajua ndio pale nilikwambia mu Psaume 111 verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi leo unajua kama unakuwa mwokoka wa Mungu, ndio Mungu ule mnafia kumalizia hapa. Mungu anaweza kukuweka hakuna mtumikia Mungu kupisama, unaimba mzuri sana. Unaweza kunabiri mzuri sana. Unaweza mazawadi ndani mwako Mungu anatumikisha mzuri sana, lakini umwachie Mungu kichi ekale wewe kushuke tu. Amen. Njoo mwanzo akili. Boka wa Mungu. Wakati mtu malgré kile wiko au presenter kitu mbele ya Mungu.
Sikuwa tumwachie, tumuogope Mungu sana. Mvile alitutoa kama vile watumishi yake. Kama vile Mungu alitupanga tukuye. Iko tu tunamwimbia, iko tu tunahubiri, iko tu tunaombeana, iko kyote kile tunafanya, lakini tumuogope tu Mungu, tumwachie Mungu kichi, Mungu atupande. Kama utamwachia Mungu anakupanda wewe, alikala juu yako. Mungu atafanya wewe amini sana. Mungu akubariki. Tunafika mwisho ya predication yetu. Amen. Ndio